न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া, श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। आसनसोल के मुख्य मोड़ हाटन रोड में जाम देख भड़की विधायक अग्निमित्रा पाल, लगाई ऑटो टोटो चालकों और ट्रैफिक पुलिस को फटकार। शादी समारोह के दौरान मैरिज हॉल के सामने तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों और दुकानों को कुचला। लोगों ने सड़क जाम कर जताया विरोध, ट्रक चालक को किया पुलिस के हवाले। चीर परिचित अंदाज में दिखे भाजपा पूर्व राज्य अध्यक्ष दिलीप घोष, बाबरी मस्जिद पर क्या कहा? तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। मंत्री अरूप विश्वास ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा। आसनसोल की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक जीटी रोड को हाटन रोड से जोड़ने वाली चौराहे पर ऑटो और टोटो चालकों द्वारा सड़क जाम कर यात्रियों को उतारने चढ़ाने को लेकर बुधवार सुबह भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने हंगामा खड़ा कर दिया। हर रोज की तरह हाटन रोड मोड़ पर ऑटो टोटो चालकों ने गाड़ियां पार्क करके यात्रियों को उतारना चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे भीषण जाम लग गया। यह सब आसनसोल दक्षिण ट्रैफिक गार्ड पुलिस की आंखों के सामने होता है, लेकिन पुलिस कोई कदम नहीं उठाती। हाटन रोड पर यह जाम कई मीटर तक रामधनी मोड़ तक फैल जाता है, जिससे आम जनता और अस्पताल जाने आने वालों लोगों को भारी परेशानी होती है। विधायक ने गुस्सा जताया। बुधवार सुबह जब विधायक अग्निमित्रा पाल हाटन रोड से गुजर रही थी तो उन्होंने जाम देखा और वह तुरंत गाड़ी से उतर गई। उन्होंने ऑटो और टोटो चालकों को इसके काम के लिए फटकार लगाई। हम लोग तो पूरा है ना खड़ा होके समझे। विधायक को देखकर ट्रैफिक गार्ड का एक पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ आया और चालकों को हटाने की कोशिश करने लगा। विधायक पाल ने उस पुलिसकर्मी से जमकर बहस की, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। সেই হাসপাতালে যাওয়ার ওয়ান অফ দ্য মেইন রোড, বাস স্ট্যান্ডে নেমে লোকে সেই হাসপাতালে যায়। সেই হাসপাতাল যাওয়ার সেই মেইন রাস্তার মুখে, হটন রোডের মুখে প্রায় 50টি অটো তারা দাঁড়িয়ে সেখানে প্যাসেঞ্জার তুলছে। এবং এটা আজকের ব্যাপার নয়, এটা রোজকার রোজ ব্যাপার। এই যে লেন যেটা হসপিটালের দিকে যাবে সেটা কমপ্লিটলি জ্যাম। অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে রয়েছে, সাইরেন বাজাচ্ছে, মানুষজন দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু জমিদার বাবুরা, লাট সাহেব, সব অটোওয়ালা ড্রাইভার, তারা সব দাঁড়িয়ে থেকে তারা সব প্যাসেঞ্জার তুলছে। ওটা তো প্যাসেঞ্জার তোলার জায়গা নয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি পুলিশকে বলেননি যে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে টাকা তুলে, ঘুষ তুলে মানুষের অসুবিধা করা যেটা আপনাদের ধর্ম, এখানে আসানসোলেও সেটা হচ্ছে। আপনার দলের বিধান উপাধ্যায় মানে আমাদের মেয়র, তিনি কিন্তু ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। দুপাশে যে ইল্লিগাল হকার বসে রয়েছে তাদেরকে তুলে অন্য জায়গায় রিলোকেট করার কথা বলেছিলেন, কিন্তু আপনার মন্ত্রী মলয় ঘটক তার পছন্দ হলো না। আপনাদের দলের মধ্যেই তো গোষ্ঠী কোন্দল, মানুষের সুবিধা করবেন কি করে? একজন কেউ কিছু করতে চাইলে অন্যজন করতে দেয় না। আমার সে বিষয়ে যাওয়ার দরকার নেই। আমার বক্তব্য হচ্ছে হাটন রোডের মোড়ে অটোওয়ালারা হাটন রোডের মুখে দাঁড়িয়ে প্যাসেঞ্জার তুলে অসুবিধা করবে না। সেখানে জ্যাম হচ্ছে, সেখানে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে থাকছে, আর আপনার পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কি ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করছেন আপনারা? এদের তো কোনো কাজ নেই, এরা তো গরিব মানুষের উপর শোষণ করে। বিজেপির এইটাই চরিত্র। এর আগেও কিন্তু এরকম অটোওয়ালা টোটোওয়ালা তাদেরকে ধমক দেওয়া, ওখানে পুলিশ যারা কর্মরত পুলিশ আছেন তাদেরকে ধমকি দেওয়া, এইসব বারবার কিন্তু আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এভাবে কিন্তু ওরা যে ভাবছে মানুষের মন জয় করবো, এরকম এভাবে মন জয় হয় না। ব্যাপারটা হচ্ছে ওদের চরিত্রটা এরকম, ব্যাপারটাই ওরকম। ওরা যখন সেখানে বিজেপি নেতারা এরকমই করছে, ধমকি
জবরদস্তি মানে কখন SIR নামে এই যে ওদের খালি কাজ হচ্ছে মানুষকে শোষণ করা। कुल्टी थाना क्षेत्र के चीनाकुड़ी 9 नंबर के पास सोमवार रात एक मैरिज हॉल में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर वहां खड़ी लगभग 10 मोटरसाइकिलें और 3-4 ई-रिक्शा व टोटो को रौंदता चला गया। ट्रक की चपेट में पास की एक दुकान भी आ गई। हादसे में किसी के हताहत होने की अभी तक कोई सूचना नहीं है, लेकिन वाहनों और दुकानों को भारी नुकसान हुआ है। घटना के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही कुल्टी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस दुर्घटना की सही कारणों और नुकसान का आकलन कर रही है। इलाके में अभी तनाव बना हुआ है। आसनसोल के भगत सिंह मोड़ इलाके में मंगलवार देर रात एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें और धुआं देख स्थानीय लोग दहशत में आ गए। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की एक गाड़ी और पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद काफी देर में आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में सारा सामान जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मिलकर शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी वजह की जांच कर रही है। इलाके में इस घटना से व्यापारियों में दहशत का माहौल है। 9টার সময় আমরা কাল বন্ধ করে গেলাম ঘরে, আর তারপরে ধরেন আমরা কিছু জানি না দাদা, যেমন আমরা যাই তেমনি গেলাম। আর কি ধরেন ওই 12টার দিকে খবর গেল যে আমাদের দোকানে আগুন লেগেছে, আমরা কিছুই জানি না। আবার সেইটুকুই আমি তারপরে এসে দেখি দমকলে এসে কারেন্ট নিয়ে গেল। আমরা এখানেই থাকতাম, রাত করে যাই, কাল তাড়াতাড়ি চলে গেছি। কত নুকসান হয়েছে? অনেক হয়েছে দাদা, আমি আর বললে বুঝাতে পারবো। এই যে এই টাকারা সব চা খাই, যেটা সব আমার দোকানে। আমি এখানে আজ 10 বছর ধরে আমার মা করতে, এখন আমি করছি। আমার এত কষ্ট করে সাজানো দোকান আমার আজকাল, আমার মা করতো দোকান, আমাকে দিল করতে। আমার দোকান শেষ করে দিল, কে করলাম কি আমি জানি না। আমি শুধু কি ইচ্ছে একটু থাকার জন্য আমি রাত সকালে 7টা 7:30 এই সময় আমি দোকান খুলি, রাত্রি 11টা যাই। এই পিপি থানা সবাই দেখতে পাই আমি এখানে বাসন ধুই, আমার ছেলেরা কাজ করে। আমার 16 বছরের দুটো ছোট ছোট ছেলে আছে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल। अगर आप बना रहे हैं सपनों का घर या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल।
आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी बीएन घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। बीएन घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। बीएन घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। আমি বলেছি করো মসজিদ, ভারতবর্ষে মন্দির মসজিদ গির্জা কিছু করতে আপত্তি নেই, নিজের জমিতে করো, ভগবানের পুজো করো, কিন্তু বাবরের নাম নিলে तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। बुधवार को दुर्गापुर के कांसा थाना अंतर्गत बांद्रा इलाके में सनातनी एक्यू मंच के चाय चक्र और पथ सभा में शामिल हुए भाजपा के पूर्व राज्य अध्यक्ष व पूर्व सांसद दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी ने राज्य में सारे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बंद कर दिए हैं, सिर्फ लोगों के हाथ में पैसा थमा रही है और उसी से वोट खरीद रही है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चलाना नहीं आता तो पैसा बांटने से विकास नहीं होता, असली विकास तो रोजगार पैदा करना है। दल बदल के मुद्दे पर तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर पर कटाक्ष करते हुए दिलीप घोष बोले, अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए बार बार घर बदल रहे हैं, हिम्मत है तो अपनी अलग पार्टी बनाकर लड़े, तब पता चलेगा असल ताकत क्या है। मुस्लिम समाज के विकास पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर भी उन्होंने करारा व्यंग किया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष की आक्रामक शैली बरकरार रही, जिससे साफ है कि लोकसभा हार के बाद भी उसकी बोलने की धार में कोई कमी नहीं आई है। बाबरी मस्जिद বা রাম মন্দিরের আন্দোলন চলেছে বহু বছর, তার আগে 450 বছর চলেছে আর তার সমাধান হচ্ছে আদালতের মাধ্যমে। এখানকার ভারতবর্ষের মানুষ বাবরের কোনো চিহ্ন এখানে রাখতে চায় না, তার যেখানে কবর আছে আফগানিস্তানে সেখানে কেউ দেখতে যায় না, এটা হবে না। মসজিদ যে কেউ করতে পারে, যে কোনো ধর্মের ধর্মস্থল হতে পারে, কিন্তু বাবরের মতো আক্রমণকারীর নামে এখানে কোনো সৌদা হবে না। তো হুমায়ুন কবির জাতীয় সড়ক বলছে মুসলমানরা দখল করবে, এই রাজ্যে উনি ওনার রাজনৈতিক এজেন্ডা নিয়ে লড়ছেন টিএমসির সঙ্গে, কিন্তু এটা নিয়ে উৎপাত হলে তার প্রতিকার। আচ্ছা, আজকে হচ্ছে উন্নয়নের একটা খতিয়ান পাঁচালি প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর বিভিন্ন ইয়ে নিয়ে, তার প্রতিক্রিয়া কি? লালু প্রসাদ যখন ক্ষমতায় ছিলেন লালু চালিসা হয়েছিল, আমরা বলতাম ভালু চালিসা, হনুমানজির মতো। তো আজকে লক্ষ্মীর পাঁচালি হচ্ছে না, অলক্ষ্মীর পাঁচালি হচ্ছে, তার পরিণামও লালু প্রসাদের মতো। উনি বলছেন পর্যটনের আমাদের এই রাজ্যে মানে দ্বিতীয় এত এত মানুষ এসছে সারা ভারতবর্ষে বাঙালিরাই পর্যটক হিসাবে যায়। আমি পরশুদিন আন্দামান থেকে ফিরেছি, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, আন্দামান আর গুজরাট থেকে গুয়াহাটি, সব জায়গায় আমি ঘুরি, সব জায়গায় বাঙালি আছে। দেখা হলে দিল্লিটা কেমন আছে ছবি তুলতে, তো বাঙালি বাংলার বাইরে এত ঘুরছে, বাংলার মধ্যে ঘোরার জায়গা নেই, থাকার জায়গা নেই। করে দিন, আপনি 15 বছরে কী করেছেন সেটা বলুন, কতটা আর পর্যটন স্থল নির্মাণ করেছেন, কটা নতুন রাস্তা করেছেন, থাকার ব্যবস্থা কী করেছেন, জলের আলোর ব্যবস্থা কী করেছেন, সৌন্দর্যকরণ কী করেছেন, কিছুই করেননি। যেগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। লক্ষ্মীর ভান্ডার সহ বিভিন্ন যে প্রকল্পগুলো ওগুলি বলছি যে সমস্ত রাজ্য এখন ফলো করছে, আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। না, এটা করে ভোট পাওয়া যায় তাই ওনাকে ফলো করছে, তার মানে উন্নয়ন নয় তো, এটা অপচয়। आसनसोल के कुमारपुर ग्राम निवासी प्रियदीप मंडम ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर बनाई छोटी सी एस्बेस्टस की चाय की दुकान को आज आसनसोल नगर निगम ने तोड़ दिया। प्रियदीप का कहना है कि 27 नवंबर को उन्हें नोटिस मिला था और आज सुबह ही निगम के अधिकारी बुलडोजर लेकर आ धमके और दुकान तोड़वा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम क्षेत्र में सैकड़ों बड़े बड़े अवैध निर्माण मौजूद है, जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन उनकी छोटी सी दुकान को निशाना बनाया जा रहा है। प्रियदीप ने बताया कि 6 महीने पहले भी नोटिस मिला था, तब उन्होंने एस्बेस्टस हटा दिया था, लेकिन ठंड बढ़ने के कारण फिर से छत डाल दी थी। नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि यह कार्रवाई सर्वेयर के रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अगर दुकानदार दावा करते हैं कि जमीन उनकी पुश्तैनी है तो उसके वैध कागजात पेश करे। कागजात नहीं होने तक यह निर्माण अवैध ही माना जाएगा और कार्रवाई जारी रहेगी। इस घटना से इलाके में स्थानीय लोगों में रोष और पछताव के आरोप लग रहे हैं। আমার দাদা এটা নিজের জমি, এলার পর্চা আছে, জমির ইয়ে আছে, 150 স্কোয়ার ফিটের অ্যাডভেস্টারের বাড়ি, যেটা অস্থায়ী বাড়ি একটা, সেটা ভাঙার পারমিশন করেছে আসানসোল পৌরসভা।
তো কত ফাইন বা কিছু ছিল? ফাইন তো কিছু বলেনি, আমাকে 6 মাস আগে একবার নোটিশ করেছিল ভাঙতে হবে, তার জন্য আমি অ্যাডভেস্টার সিটটা খুলেও নিয়েছিলাম, সিটের জন্য আবার অ্যাডভেস্টারটা চাপিয়েছি, আবার এসে পরে ডাইরেক্ট ভাঙতে শুরু করেছি। আমি প্ল্যানের জন্য অ্যাপ্লাইও করেছি, প্ল্যানের অ্যাপ্লাইয়ের পেপারও আছে আমার কাছে, আমার প্ল্যানও দেওয়া হয়নি, কারণ এনাদের এই যে এদিকে জমিটা আছে ওনারা বলছে যে ওই জমিটা ক্লেম করছে ওনারা ওদের, কিন্তু এটা কোনো নেই, মানে আমাদের তরফ থেকে কোনো সার্ভিয়ার দিয়ে মাপানোর কোনো ওদের সার্ভিয়ার মেপেছে, পৌরসভা সার্ভিয়ার মেপে ডিমার্কেশন করে দেওয়া হচ্ছে। 173 দাগের জমি যেটা আছে এটা এই সাইডের জমিটা, ওটা ওরা বলছে যে ওটা ওয়েস্টেড ল্যান্ড, সেই জন্য ওইদিকে দেওয়ালটাও ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। মে মাস থেকে কিছুই হয়নি, ওরাও ভাঙেনি, কিছুই হয়নি। তারপরে যে কমিশনার ছিলেন তিনি ট্রান্সফার হলেন, আরেকজন কমিশনার ম্যাডাম এসছেন, ম্যাডামের কাছে আবার আমরা গেলাম, আবার আমরা এই কাগজপত্র দেখালাম, এভরিথিং দেখানোর পরে ম্যাডাম ডিসকাস করে নিয়ে সেকেন্ড অর্ডার দিলেন। তো এই সেকেন্ড অর্ডারে আজকে এএমসির সবাই এসে নিয়ে এটাকে উনিও কাগজ দেখাচ্ছেন কি আমার জায়গা এটা, কে উনি যার এরা তো যখন হিয়ারিং হয়েছিল এদের যে মালিক তপন মণ্ডল, এরা তো কেউ আসেনি হিয়ারিংয়ে। पश्चिम बंगाल के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने दुर्गापुर में तृणमूल कांग्रेस के वोट सुरक्षा शिविर से चुनाव आयोग पर गंभीर निशाना साधा। मंत्री अरूप विश्वास ने मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया एसआईआर की समय सीमा बढ़ाए जाने को एक और साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है ताकि मतदाताओं को भ्रमित किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंगाल में कोई भी साजिश सफल नहीं होगी और किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से हटने नहीं दिया जाएगा। अरूप विश्वास ने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में दिल्ली तक मार्च करने के लिए तैयार है। यह शिविर बुधवार को इस्पात नगरी के एंड्रयूज प्लेस स्थित पंचायत और सहकारिता मंत्री प्रदीप मजूमदार के आवास पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती सहित दोनों विधानसभा क्षेत्रों के ब्लॉक नेतृत्व उपस्थित थे। बीएलए बूथ लेवल एजेंट के साथ बैठक में मतदाता सूची की बारीकी से जांच करने और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश दिया गया। বৈধ ভোটার তাদের নাম বাদ দিয়ে ক্ষমতায় আসার একটা প্রয়াস ছিল, ছিল বিহারে, সেখানে ওরা সাকসেসফুল। অভিসন্ধি নিয়ে ওরা বাংলায় এসেছে, কিন্তু ওরা একটা জিনিস ভুলে গেছে যে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছে, ফলে বাংলার প্রত্যেকটা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তার নেতৃত্ব সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে যাতে একটা বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে না পারে সেই ব্যবস্থাই আমরা সর্বত্র করছি। কারণ আমাদের দল হচ্ছে মাওয়াটি মানুষের দল, এই মানুষের স্বার্থে মানুষের যে পবিত্র গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার তা প্রয়োগ করতে যারা পারে তার জন্য আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই আমরা ঘোষণা করেছি যদি একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয় তাহলে আমরা জীবন দিয়ে লড়াই করবো, শুধু নয় 10 লক্ষ লোক নিয়ে দিল্লির বুকে আন্দোলন হবে, এটা ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছে। এই যে ভোট যেটা হয় উন্নয়নের নিরিখে ভোট হয়, এখন এসআইআর দিয়ে ভোটের কথা বলা হচ্ছে, সেটা ওরা ওদের হয়তো মিসকনসেপশন, ক্যামেরার দিকে কারোর জন্য অর্থ করেন গাড্ডাইন আশা করি আগামী দিন বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দেবে বিজেপিকে ওই গাড্ডাতেই কবর দেওয়া হবে। स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। কোনটা নেব, সবই একে অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া।
अगर आपको चाहिए उचित कीमत पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस तो पधारे आसनसोल के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम मास मार्केटिंग में। यहाँ मिलते हैं सभी लीडिंग ब्रांड के मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर, साथ ही पाए चिमनी, वाटर प्यूरिफायर, मिक्सर, डीप फ्रीजर, इंडक्शन और अन्य घरेलू सामान। मास मार्केटिंग में है एलजी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक्सक्लूसिव शोरूम एलजी शॉपी। मास मार्केटिंग में है एयर कंडीशनर स्पेशलिस्ट शोरूम भी। तो आज ही आए मास मार्केटिंग, दुर्गा मार्केट नियर सिटी बस स्टैंड, आसनसोल। इस त्योहारी सीजन में सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से, महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। Open sunroof. बाराबनी के नूनी ग्राम पंचायत के एक आंगनबाड़ी केंद्र में घटिया गुणवत्ता का मिड डे मील परोसे जाने पर अभिभावकों ने बुधवार को जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान माधव तिवारी मौके पर पहुंचे और लिखित शिकायत के आधार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निर्णय लिया। प्रधान ने चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी शिकायत मिली तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बच्चों का स्वास्थ्य राजनीति से ऊपर है। अभिभावकों ने राहत जताई लेकिन दोबारा गड़बड़ी पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। সকালবেলায় যেটা আমাকে এখান থেকে বললো আরসিডিএস সেন্টার থেকে যে আপনি আসুন, যে মুসুরির ডালটা অনেক খারাপ, বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদিকে রান্না করে খাওয়ায়। আমি এসে সেটা দেখলাম মুসুরির ডালটা খারাপ, মানে একবারই ঘুমা গন্ধ উঠছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে ভিডিওকে জানাই, ভিডিও সাহেবকে জানাই, ওনাকে বললাম, উনি বললেন ঠিক আছে আমি সিডিপিওকে জানিয়ে দিচ্ছি। নিয়ে আমি সব কিছু করে এখানে এসে ইনাদিকেও বললাম যে ঠিক আছে তোমরা আমাকে পেপার দাও, লিখিত দাও। আমাকে ওনারা লিখিত দিয়েছে। আমি তারপর এসে সকালে এই পজিশনে আমি এসে ফয়সলা করে দিয়েছি। এরপর থেকে যেতে হয় আমাকে তুলন যেমন জানানো হয়। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस की जयंती के अवसर पर आज आसनसोल दक्षिण थाने के सामने स्थित उनकी प्रतिमा पर आसनसोल नगर निगम की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी सहित निगम के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर खुदीराम बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और एमएमआईसी गुरदास चटर्जी ने कहा कि मात्र 18 वर्ष की अल्प आयु में देश की आज़ादी के लिए फांसी का फंदा चूमने वाले खुदीराम बोस न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी बलिदानी भावना आज की युवा पीढ़ी की देश सेवा और त्याग का संदेश देती है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई, आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, फार्निचर वर्ल्ड, आकर्षणीय फार्निचरेर दुनिया, श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम।